Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli rak'ataini khafifataini bainan nida'i wal iqamati min salatis subhi. Muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat ringan antara azan dan iqamat dari sholat subuh. Muttafaqun alaih. Niki nak sholat qobliyah subuh utawi sholat sunnah fajar niku surate pendek-pendek mawon. Surate pendek-pendek mawon. Niki isi yang dicontohkan oleh Nabi seperti itu. Yusalli wa fi riwayatin yusalli rak'atail fajri fa yukhaffifuhuma hatta aqula hal qara'a fihima fi ummil Qur'an. Beliau membaca ketika sholat fajar saking ringkasnya sehingga saya berkata, apakah jenengan sempat membaca Ummul Quran? Ini Aisyah tanya, kok cepat menjenengan, apa sempat jenengan maos Al-Fatihah? Kana yusalli rak'atayil fajri idza sami'al adzan wa yukhaffifuhuma. Diriwayatkan Muslim begitu. Dulu Nabi sholat fajar jika mendengar adzan kemudian meringankannya. Niki riwayat Muslim. Dalam riwayat idza tala'al fajar, dalam riwayat jika fajarnya terbit. Niki Nabi sholat cepat kalau qobliyah subuh. Niku ngoten. Cuma nggih. Niki bayangane cepet. Karena Nabi itu biasa sholatnya lama. Nah, sholatnya lama rada cepet titik niku nggih dadine ketok cepet. Danae awake dhewe wis kulino cepet. Nah, dicepetne pisan ya berarti ekspres. Makanya memahami seperti ini ya dengan pemahamannya seperti pemahamannya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, itu begitu. Insyaallah. Mane lah mboten hati-hati ngambil dalil niki bisa jadikan dalil berarti sholat cepet ki oleh. Bahkan patikae saka pendeke sampai Aisyah mengatakan apa sempat maca Fatihah jenengan. Padahal Nabi juga baca Al-Fatihah. Lah niki niku ngoten. Makane niki kadang-kadang didadekne dalil Kanjeng Nabi ki salat yo banter kok. Akhirnya kebablasan salat fardu yo banter bisa. Niku ngoten. Pun Wa an Hafsah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza adzana al-muadzinu lis-subhi wa bada subhu shalla rak'ataini khafifatain. Ini dari riwayat Hafsah radhiyallahu anha, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika azan muadzin untuk salat subuh dan beliau setelah mendengar azan itu memulai sholat subuh, beliau memulainya dengan sholat 2 rakaat yang ringan. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli illa raka'atain khafifatain. Niki dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila terbit fajar tidak sholat kecuali 2 rakaat yang ringkas. Ini
riwayat wingi Nabi 4 rakaat salat, tapi di riwayat niki rata-rata Nabi niku salate namung kalih rakaat untuk salat qobliyah subuh atau salat sunnah fajar niku 2 rakaat. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili masna masna wa yutiru bi rak'atin min akhiril lail wa yusalli rak'ataini qabla salatil ghadati wa kana al-adzana bi adzanaihi bi udzunaihi tafaqun alaih. Niki dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dari salat malam dua-dua. Nah, niki Pak, niki termasuk anjurannya Nabi. Walaupun ada nanti juga riwayat yang lain Nabi juga 4 pernah salat malam dengan 4. Tapi rata-rata Nabi melaksanakan sholat malam itu 2. Makanya nak kula kadang niku napa sholat tasbih malam hari 4 rakaat. Itu sebagian ulama beliau memakai dalil ini, kalau sholat tasbih dilakukan malam hari itu 2, malam hari 2, tapi kalau siang hari langsung 4 niku ngoten. Tapi kalau di dalam riwayat yang lain Nabi sholat 4 rakaat di malam hari, maka sholat tasbih 4 rakaat langsung di malam hari juga diperkenankan niku ngoten. Makanya mungkin dicoba ganti 2 cek ngamalne 2 hadis nggih, ngamalne 2 hadis niku ngoten. Makanya mboten usah dipermasalahkan. Jadi 2 salam silakan. Niki hadis niki yang menjadi dasar pelaksanaan sholat malam, sholat apapun, sholat sunnah maksud saya, itu dilaksanakan 2. Wa yutiru bi rak'atin, dan Nabi witir ditutup dengan witir 1 rakaat min akhiril laili, dari akhirnya malam. Nah niki salat tahajud, Nabi menjalankannya 2 ditutup 1 rakaat di akhir malam untuk sholat witir. Wa yusalli rak'ataini qabla sholatil ghadati, dan Nabi sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Nah, Masya Allah. Wa ka'anna adzana bi adzanaihi gitu. Aili qurbi sholati minal adzan niki. Jadi wa ka'annal adzan bi adzanaihi. Jadi niki artinya li qurbi sholatihi minal adzani. Jadi Nabi melaksanakan sholat fajar tadi sangat dekat dengan azan. Jadi azan rampung langsung sholat 2 rakaat niku ngoten. Wal murad biha huna al iqamah, tapi nak menurut napa niku di dalam kitab Fathul Bari niki dimaksud di sini adalah iqamah. Wa mana annahu kana yasrau raka'atul fajr is'an min may yasma'u iqamati sholati khasyatan fawata awalal waqti. Jadi makna adzana bi udunaihi ini adalah bi adzanaihi
Ini maknanya adalah bahwa Nabi itu sholatnya cepat dari asra'a min yasma'u iqamati sholat, seolah-olah beliau sudah mendengar iqamat untuk sholat. Cepat seperti beliau mendengar iqamah untuk sholat di awal waktu. Muttafaqun alaih. Ini menurut penjelasan dari beberapa ulama. Wa rawahu Ibnu Majah muhtasaran faqala kana yusalli raka'ataini qabla al-ghadati ka'annal adzan bi udhunai wa qala fi mawdhi'il akhar wa kana yusalli min al-laili masa-masa wa yutiru bi raka'atain. Iku ngoten. Pun niku penjelasane ngoten. Yang jelas Nabi salatnya ringkas ketika salat qobliyah subuh atau salat sunnah fajar. Ini kita memiliki juga di dalam hadis ini istilahnya sholat subuh juga ada istilah sholat fajar. Dua istilah ada di sini. Mulane mboten sah bingung. Sholat subuh niku nggih sholat fajar padha. Niku ngoten. Pomon jenengan usolli fardhul fajri boleh. Usolli fardhul fajri boleh. Soalnya nopo sholat subuh kali sholat fajar niku padha niku ngoten. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi rak'atayil fajri fil ula minhuma qulu amanna billahi wa ma unzila ilainal ayah allati fil baqarah wa fil akhirati minhuma amanna billahi wa syahad bi anna muslimun. Niki dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu beliau membaca di dalam 2 rakaat salat sunnah fajar. Di rakaat pertama beliau membaca qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Niki Pak, ini termasuk sunnah. Niki qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Niki surat Al-Baqarah ya. Niki wa taraza bidzalika anil ayatil lati fi suratil Ali Imran wa hiya qul amanna billahi wa ma unzila alaina. Niki qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina ini ada di dalam surat Al-Baqarah. Lah boleh juga membaca yang ada di surat Al-Imran qul amanna billahi wa ma unzila alaina al-ayat. Wa fil akhirati minhuma amana billahi wa syahad bi anna muslimun kadza fi nuskhir riyadus masluma fi sahihi Muslim wal murad kama qala Ibn Isyarah ila akhirih qulu amanna billahi. Niki sing rakaat awal maca qulu amanna billahi wa fi saniyati amanna. Niki ngoten. Jadi makna hadis ini ada beberapa versi. Jadi ada surat yang ada di dalam surat Al-Baqarah maupun ada surat Ali Imran. Wa fil akhirati minhuma, dan di rakaat yang kedua ini tadi amanna billahi wa syahad bi anna muslimun. Itu wa fi riwayatin wa fil akhirati allati fi Ali Imran ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Di dalam riwayat yang lain yang rakaat kedua Nabi membaca ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Niki di dalam surat Al-Imran niki termasuk sunnah. Nah, salat sunnah fajar membaca ayat niki. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Itu adalah
di dalam surat Al-Imran itu sunnah dibaca pada rakaat yang kedua. Niki juga menjadi dalil bahwa membaca surat itu boleh potongan ayat. Boleh potongan ayat. Niku ngoten membaca surat di dalam sholat. Tapi menurut Imam Hanafi, Pak, Imam Hanafi itu makruh. Sholat kok maca surat niku mboten tam, niku menurut Imam Hanafi makruh. Makanya sholate kudu diwaca surat lengkap satu surat. Nah Al-Baqarah ya Al-Baqarah lengkap. Niku ngoten. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi raka'atil fajr qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Niki sing penak Pak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca di dalam 2 rakaat salat fajar, salat sunnah fajar, bacanya qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Pun penak niki. Dieling-eling nggih. Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua baca qul huwallahu ahad. Tapi kalau kita lihat Pak dari yang di depan tadi baca Al-Baqarah sama Al-Imran niki isi suratnya hampir sama. Nggih. Pernyataan ingkar terhadap orang kafir. Pernyataan untuk mentauhidkan hanya kepada Allah saja. Niki amanna billahi wa ma unzila ilaina ila akhirih. Niki pernyataan kita hanya mengesahkan kepada Allah, mengingkari terhadap keyakinan dan amalnya orang-orang kafir. Niki kalau kita lihat isi dari suratnya seperti itu. Di dalam surat Al-Imran juga begitu, wahai ahli kitab, mari kita menuju satu kata yang sama antara kalian dengan kami, antara kami dengan kalian. Satu kata yang sama. Nopo Allah na'budu illallah, untuk tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Nah, ini gimana? Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala wa ramaqtu nabiyya sallallahu alaihi wasallam syahran yaqra'u fi rak'ataini qabla al-fajr qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Ini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, ini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, tahasu wa tattabi'u. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, aku mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 1 bulan. Beliau membaca di 2 rakaat salat sebelum subuhnya membaca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Niki Ibnu Umar meriwayatkan beliau pernah meneliti apa yang dibaca oleh Nabi ketika sholat 2 rakaat sebelum subuh. Ternyata 1 bulan penuh Nabi membaca qul huwallahu ahad, qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, rakaat keduanya adalah qul huwallahu ahad. Maka ini kuat sekali hadisnya karena Ibnu Umar niku pernah niku cerita mengikuti Nabi sakwulan muput, ternyata yang dibaca Nabi adalah qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Monggo karek nglakoni mawon.
Niki sunnah dan niki yang tidak pernah mungkin kita lakukan, Pak. Yang tidak pernah kita lakukan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla raka'atil fajr ittaja'a ala shiqqihil aiman wal Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila salat 2 rakaat salat qobliyah subuh, maka setelah itu beliau tidur miring, ya, tidur miring, ittaja'a, tidur miring ala shiqqihil aiman, di atas betisnya yang kanan. Niku Nabi gitu, tidur miring, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kita nggak pernah melakukan ini, orang tidurnya disonggo ngeten nggih, kepalanya disonggo, turunnya miring ngeten bar salat sunah fajar. Terus sampai qomat. Nengko terus qomat Nabi berdiri. Bukan tidur merem nggih, tapi merebahkan tubuhnya miring ke sebelah kanan. Napa ngoten? Lah niki tahajude sewengi muput. Akhir nggih jam 1 tahajud. Niku karo leren. Setelah witir salat adzan subuh, bar adzan subuh tambah 2 rakaat Nabi leren riyin, turu miring mboten sare, merebahkan tubuh sambil disangga kepala beliau, betisnya sebelah kanan diletakkan di bagian bawah. Artinya berarti sirahe tenggene lor, madhep ngulon, niku ngoten. Ya, Nabi sambil istirahat nunggu sholat subuh, ya, ada iqomat sholat subuh. Jenengan nak meraktek ini gak apa-apa, tapi nggih teng mriki repot wis lungguh ning sof nggih. Ngletak kabeh, nak kula ya bablas merem. Niki amblas eling nggih, nak amblas ngoten merem niku batal mangke anune wudune batal niku ngoten. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli fi ma baina ayyafrugha min salatil isya'i ila fajri 11 raka'atan yusallimu baina kulli raka'ataini wa yutiru bi wahidatin. Fa idza sakatil mu'adzinu min salatil fajri wa tabayyana lahul fajru wa ja'ahul mu'adzinu qama faraka raka'ataini khafifatain summa ja'ala shiqqihil ayman hatta ya'tiyahul mu'adzinu lil iqamati. Niki Pak, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di antara salat isya dan salat fajar 11 rakaat. Nabi dulu salat malam 11 rakaat. Niki. Yusallimu baina kulli rakaatain, beliau salam setiap 2 rakaat, wa yutiru bi wahidatin, dan beliau mewitirkan dengan 1 rakaat. Dan niki Pak, niki yang menjadi apa niki? Kalimat wa yutiru niki Pak. Wa yutiru itu dan mengganjilkan, mewitirkan dengan 1. Makanya niki sebagian ahli tafsir menyatakan bahwa Nabi itu sholat witirnya adalah 11 rakaat. Itu witirnya saja. Wa yutiru itu maknanya dan mewitirkan, dua-dua dan mewitirkannya dengan 1. Artinya 11 itu adalah witirnya Nabi. Niki termasuk niki napa sing aran kitab Fathul Bari itu menjelaskan begitu. Makanya di dalam
riwayat Nabi di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan niki sholat malamnya 11 rakaat. 11 rakaat itu hanya witirnya saja. Niku ngoten. Niki sebagian ahli tafsir karena kalimatnya wayutiru. Wayutiru itu dan mewitirkan, bukan wayusallil witra rakaatan wahidatan. Kalau wayusallil witra kemudian Nabi melanjutkan sholat witir. Kalau wayutiru itu Nabi mengganjilkan, artinya yang 10 di depan itu masuk bagian dari sholat witir. Niku ngoten. Ya, jenengan bayang nak witir tok 11. Sing liyane piro nggih jenengan hitung dhewe ya ngoten. Makanya termasuk niki napa namine Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika beliau berijtihad untuk membuat sholat taraweh, bukan membuat ya, sebenarnya Nabi dulu juga sholat taraweh, maka Umar bin Khattab ijtihadnya adalah 20 rakaat, 20 rakaat dan dilakukan secara berjamaah di masjid. Dulu Nabi waktu taraweh ya, itu sahabat ngikuti di belakang, besoknya Nabi nggak keluar karena takut khawatir kalau diwajib menjadi wajib. Itu begitu Pak. Pada zaman Sayyidina Umar beliau menyampaikan bahwa dilakukan sholat taraweh, kalau sholat tarawehnya adalah 20 rakaat. Niku ngoten. Kenapa begitu? Karena gini Gun, Nabi dulu witirnya saja 11. Artinya apa? Dari sini, dari beberapa keterangan hadis ini, bahwa bilangan jumlah rakaat sholat malam itu tidak terbatas. Nggih, pokoknya nak kuasa kuatin jenengan nggih. Kuat rong rakaat ya rong rakaat maksud. Nak kuat nggih 50 rakaat ya 50 rakaat nak kuat. Insyaallah. Wa fa idza sakatal muadzinu minas sholatil fajri, apabila muadzin telah berhenti azan di salat subuh, wa tabayyana lahul fajru, dan fajar telah menyingsing, wa ja'ahul muadzinu, kemudian datanglah muadzin, maka qoma berdiri Nabi faraka rakaataini khafifatain, maka Nabi rukuk dengan 2 rakaat yang ringan. Kemudian Nabi tidur, ya bukan tidur, merebahkan tubuhnya atas betis sebelah kanan ala syikkihil aiman hatta ya'tiyahul muadzinu lil iqamah, sehingga muadzin datang untuk iqamah. Niku di dalam hadis niki juga seperti itu, nggih. Jadi Nabi semalam suntuk niki sholat, terus witiri 11, baru witiri 11 subuh, nggih, sholat subuh. Ini dimulai dengan azan. Begitu azan subuh, Nabi langsung nggih embuh sholat 2 rakaat yang ringkas, terus istirahat sambil nunggu iqamah. Ini juga menjadi dalil Pak, Nabi saja antara azan dan iqamah sholat subuh itu sampai istirahat dulu ya, sambil istirahat. Ini juga menjadi dalil bahwa antara azan dan qomat sholat subuh itu durasinya panjang. Sunnah durasi antara qomat, azan dan iqamat di sholat subuh itu intervalnya lebih panjang.
Alhamdulillah tasrif ngono ya. Jadi pirang menit nggih? 15 menit nggih. Nah, biasanya 10 nggih. 10 niki ditambah 15 berarti rodok sunah titik. Nah, perlu 30 menit wae. Ora ndang bar, ndang mulih, ndang turu meneh jarinya. Niku. Niki. Lah niki nyun sewu nggih niku wau Nabi istirahat niku soalé napa nggih niku wau bar tangi semalam suntuk nggih separuh malam. Paling sekedhik sepertiga malam. Nah, bar tahajud 2 jam, Pak. Bar tahajud 2 jam. Lah niku salat subuh, niku adzan subuh, terus langsung niku salat lingkes istirahat dulu. Lah niku ngoten. Terus baru iqamat mangke terus salat subuh. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu sitongkas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salafatukum rakaatil fajri falyataji ala yaminihi. Rawi dari Abu Hurairah radhiyallahu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda apabila salat salah seorang di antara kalian salat sunnah fajar, maka setelah salat sunnah fajar rebahkanlah tubuh kamu miring atas sisi sebelah kanan, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Mbut ngoten mawon nggih. Nah, saged mraprekne nggih sae. Lah awake dhewe mosok baranu miring turu miring meneh wong sewengi nglengger gak tahajud. Njaluki iku ya tambah bablas meneh. Niki sebetulnya satu rangkaian semalam suntuk. Masya Allah, di akhir malam itu jangan disia-siakan. Masya Allah, nggih ngoten. Alhamdulillah. Nggih ibu niku cerita ngoten. Enak le napa Mbah? Pokoke istiqomah tahajud jare ngono. Pesene ibu ngoten. Ibu niku mulai enom istiqomah mboten pedhot tahajud. Jam 2 mentangi kene turu tok. Kula isin jane gitu. Dipesen ibu ngoten. Nggih Bu ngoten. Nggih, kula tingali barokah niku sampai usia sekarang barokah itu diberi kesehatan oleh Allah. Terus termasuk niki apa daya ingatnya masih tajam. Niku barokah sregep salat tahajud. Masya Allah. Niku istiqomah salat tahajud. Nah, niku barokah nang donya, tapi jelas nak tenggene Quran niki wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Niki nak gelem tahajud Pak, niki nomor 1 niku kita akan dibangunkan oleh Allah di padang mahsyar kelak nanti dan ditempatkan di tempat terpuji. Wong ahli tahajud nanti akan ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah. Kemudian wa rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhrajat sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kalau kita ahli tahajud Pak, setiap keputusan kita itu akan tepat. Ya, keputusan bertindak, keputusan berbuat, keputusan apa niki karena apa? Doa niki termasuk donga sing disunani tahajud. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni. Ya Allah, masukkanlah aku di tempat masuk yang benar
dan keluarkanlah aku di tempat keluar yang benar. Artinya apa? Segala tindakannya tepat. Ya. Kalau kita mau menghindar dari sesuatu apapun juga pada waktu dan tempat yang tepat. Kalau kita mau melakukan terobosan sesuatu, maka dia akan melakukan dengan tepat. Artinya segala ucapan dan perbuatannya tepat. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Maka kenapa? Karena yang nanti yang menjadi pelindung kita, pembimbing kita, penolong kita Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sregep tahajud, Pak. Setiap ucapan, perbuatan, sikap kita nanti akan dibimbing oleh Allah. Niku ngoten. Nggih, monggo-monggo, Pak. Kita niataken istiqomah salat tahajud ngoten nggih. Pun ada benar dari Allah, salah dari saya. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.